We're here at Flamingo na ba na? It's a flamingo. Flamingo na siya dodong. Nga na ditingog sa flamingo no? No. Iyang mga neck kay murag snake. Dadi ang sa asa. Nah, tara ada flamingo stand. Tunok. The flamingo stand. Iya. Ini nama gani ha? Ano? Nah, iguana. Ite. Uy, exit. Exit. Kinasa mo. Wala ikas lang. Tara. During day, water by getting moisture from the plant, and so far the milks are found throughout Zebra. para alerting po sila sa mga day and night. So remember the stampede scene of the Lion King, communicate through sights, smell, and also localization. Only sight we follow. And for the dogs, Sige. Nagkuan ko, nag-video ko. Adlok ko sa crocodile. Kuan lang kay naaraman ko diri. Video. Kuya ay. Kadikos crocodile. The crocodile cell. Diri daghan kaayo patong B. Labaya, di ba? Parol ka. Wala ganyan mo lihok lagi. Ito, wala na sila eh. Ina na eh. Mo siya tinuod kina. Sila lay. Nagkuod na di uy. Nagkuod. Asa ba? Wala dapat ka na oh. Oh, naro. Oh, kadakos crocodile. Patay na crocodile feeding. So many crocodile. Try daw taw kanang kuan ba feeding Pila man? 100. Sige, asa man? Hello! Ni ayaw ni. Gana. Lado, nagngango lagi ni siya. Ah. Oh, ni close no? Open, close. Awo man. Usara man. Ang digi, wala ko kaparo. Oh, adi ila man bukon. Sila na mo buak. Lo. Nagwakak ka, nagwakak. Mura magbaki. Nagkuo ako rin. Ni ano na African lion. Oh na nga subos. Hi! Me, smile me. And walk. Okay. And walk. Wala ka nice diri oy. Ang sa tangtang. I'm taking a video. I'm taking a video. Very good. Very nice. Ha? May klaro ninyo oy. Very good. Very Nagpituloy naman. Ay, daro.
Bad tuktukon ha. Ayaw ninyong Hi. Hello. ayaw ko na ko na. Totoo. May tanong kami. No, si tanaw ay. Asa man to skulan? Asa man to si Ate Kana eh? Look at here. Ano yun siya kanang watchdog. Oo, ina na ba? Look out ba, look out. Look out there.